ଆମେ କଣ କରିବା? କିଏ ବା କାହିଁକି ଏ ପିଲାଟାକୁ ଶିଖି ନେବ? କାହିଁକି ଏହି ସମୟରେ କିଏ ପିଲାଟାକୁ ନେବ? ବାବୁ ବାବୁ संपत्ति बाबू कौन बोलते हैं हमें टीका तो वहाँ पे क्या देखिए होते टीका तो सही की बोला था कौन कहना महेश ए पिलाटाକୁ ନନ୍ଦ ହାତରେ ଟେକିଦେବା ହେଲେ ନନ୍ଦଙ୍କର ଏ କଥାରେ ରାଜି ହେବ? बाबू रोषे घर जाई मो दही क्षीर नबरी सब रखी दे आपको किसी टेंशन रखा पड़ी बाबू बाबू माँ पर पुलिस बाबू बाबू ମାଆ ଭାଗର କଣ ହେଇଛି? ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନନ୍ଦ? माँ भी शुई माँ पड़ी ବାବା ଏ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଏ। तुम्हें कौन सी बाकी कौन कहीं की कोता को कोता को नंद परिस्थिति में तुम टीका बाबू को साहाଯ୍य करो बाबू मु आपण को साहाଯ୍य कर ବାବୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ କାନ୍ଦାକୁ ଆଜି ପାଖରୁ ତମ କୂଳକୁ ନେଇଯାଅ। ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଏ କାନ୍ଦ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ରହିବ